Welcome to my YouTube channel, Katigson TV. Please like and subscribe. Yo, what's up mga Katigson yan at welcome back to our YouTube channel, Katigson TV. At ngayon ay mag-table sitting tayo mga idol. Yan, formal table sitting mga idol. Yan at yan o. Yan, mega loud shoutout sa ating videographer. Yan o. Let's go mga idol. At yan, inaayos na natin. Yan o, si Mama Mutya. Yan, yung aming teacher. Yan, ano. Yan. Yan na po mga idol. Thank you for watching. Stay strong mga Katigson.